Damini debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhata turpuk jamita di parningotan hananaik ni Tuhata Yesus Kristus na tersurat di Evangelium Markus bidu 16 ayat 15 sahatro di ayat 20 sonoma hatana. Jadi ninnama maddok nasida lahomahamu tuliat portibion jamitahok kamuma barita naulii tunasa natinoppa na porsea jala tardidi dapotan hanguluan alai na soporseai hona uhumdo jala omma tadda akan namangihut tu na porsea pabalion nasidado akka sibolis marhite-hite guarhu dohot makatahon hata nai baru jopputon nasidado akka uluk jala nang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida ape honon nasida ma tanganna tuakka namar sahid gabe malum ma hilalaonna asa anggo tuhani dung makatai ibana do nasida tarhitsa ma tubanwa gicam lahu hudul tu siamun ni debata alai lao doang gona sida macamitahon barita nauli tuganup luat jala diurupi tuhani mana sida dipahot ma jamita nasida marhite-hite tadda akka namangihuti ido hatana huria nahinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus parningotan hananaik ni Tuhata Yesus Kristus bukti hasitongan dihata ni Tuhata Yesus Kristus molotajaha di Markus 10 ayat 10 sadabe alai mula mangolu do ibana di ari patuluhon jala molotabadikoni Tuhata haporseaon pengakuan iman rasuli ponggol paduahon takas do didok isi au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai iman atinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia adorak suhabubuhan ido Tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matitarpazal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanoru toru dung ditanom na mula mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate hurian Tuhata hamuak kadongan sa porsiaon nunga tapes tahon di perningotan hamamate ni Tuhata Yesus Kristus na di hari 10 April 2020 dohot perningotan ari hakeheon ni Tuhata Yesus Kristus di hari 12 April 2020 dung 40 hari sian hakeheoni rap dohotak kasisian nai nuaeng jupang ma tikina mula mamuse manaik tu banua gijang ro sian banua gijang mulak muse tu banua gijang asal nahian jala molo tabadikon
tu parjamita bidu 12 ayat pitu tarengot tu hadiriotta songot jolma boy doa karuas ni huria majahai di parjamita bidu 12 ayat pitui siatano mulak gabetano nasiat debata mulak tu debata hiat asa songnido tu hatai narosian banua gijang ikon mulak tu banua gijang kita sian orbuk mulak jolo gabe orbuk kure tu hatta ido membuktikan hasisitong nehatan debata molo tabadikon tu Yohanes bidu 10 opat saboy tok tabereng perbandinganna soalnya tersurat di Evangelium Yohanes bidu 10 opat takasdo di hati dakot disi di ayat 25 satu ayat 30 sada di dok songonon imahu hatahot tuhamu tagan rap do piahu dohot hamu alai anggo pangudiani imatod di parbadia sisuroni amai marhite hite guarhu acar honon jala pangeton ni ido tuhamu nasa nahutonahoni tuhamu dame dohu tinggal hod dihamu dame nadiau ido hule hod dihamu daksongon pangalehon ni pertibion pangalehokku unang mabocca jala unang mamabiar rohamuna nunga dibegi hamu hatakku nalaho maau jala narodo amu se manopot hamu out na holong rohamuna mida au lasma rohamuna alalau au manopot amai ubal gado damang asa au asa nunga hupa buahyani tuhamu adorang sojupang dope asa porsia hamu dung songgok dang haru godang behata honokku tuhamu aina Roma raja ni portibion dang adong dihanai nian diau alaina yang maboton ni portibion na holong dorohakku diamai jala si pasaut padok ni amai doau ope hehe mahamu laho mahita sianon kurian itu hatta bahkan molomar sormik kita tu Lukas 20 sada ayat 30 takas do di hati dakot disi salpu pesogot langit dohot tanoon anggo hataki nasatupa salpu molotong salpu tikini Tuhan Yesus di portibion patuluson dohot pasauton sakap ni debata mabuat rupa hazol maon proses inkarnasi laho manobus jolma pai baruhon dohot paulakon muse turupa dohot pangalahon debata hobar tu panidangyon ni musai disido tabereng nanaing ulaon ni Jesus dang nalaho marujung ala ikon marudu do ulaon naung ni ulahon itu hatta Jesusi patuluson dohot pasauton sakap ni debata asa ikko saut do hatai hata debata tu sadok portibion bahkan molotazaha di panidangyon ni Yesayas bidu 55 ayat 10 sada takasdo di hati dakot disi Yesayas 55 ayat 10 sada isongonomma hatana ikon songonido hataki naruar sian pamangakku dang mulak buti tuau iko baheronda do lomne rohakku jala majadi tunahu tongos estafet do
ulaun debata di bagasan diri ni Tuhatta Yesus Kristus jala ido udutan yakka sisyanna di sadok portibion jala ido ulaun ni huria sahat rodi obason bahkan sahat tu nanelehon ni debata partikia. Bahkan Apostel Paulus tegas domadok tu si Timoteus bagian paduahon bidutolo ay saplonom ay nasa surati sinihaton ni debatado jala hasea mamudai mamitsang pauliulihon manugunugu di bagasan hati goran jala adong do tolu pokok borhat sian hata asli turpuk jamitaon nasomal tu nanidot ni padde bisuk ni turpukon amanat agung ni Tuhatta Yesus Kristus mangalehon tuakka sisiani mewartakan molo di hata batak maniktikon memberitakan penginjilan maka tidakon dohot memberitahukan pabotohon manang buah-buah satod didoi dohot tri tugas gereja marturia diakonia koinonia bersaksi ulaun asini roha dohot parsauran secara oikumene di bagasan turpuk jamitaon dimulai dohot padohan lahomaham pergilah go in all the world and preach the gospel the every creature sianido hata going to dia tu lihat portibion dunia ini ahasi ulaon majamitahon baritanauli manguduti ulaon naung ni ulahon ni Tuhatta Yesus Kristus sebagai estafet tuaka sisian nain asasahati tu lihat portibion diturpukon takas dari tidakon tunasa na tinoppa. Memang molotabadikot di Matius 12 ayat 10 di Panggilum Matiusi tu saluhut bangso lebul luas dope lingkup na pinasahat ni Evangelium Markuson tu sadok na tinoppa ido bahen ikodoho do alam semesta do sude isi naon majalo dampak ni barita naulii marhite-hite jolma naung majaloi naung porsea jala tardidi jala dihatidakon hola Yesus Kristus do Tuhan si palua jala si hokkop dohot napay baruhon unak sembarangan manegai alam semestaon unang sembarangan menggunduli, unak sembarangan membakar, unak sembarangan manegai, sude alam semestaon. Taingot ma, alam rusak, manusia akan rusak. Alam mati, manusia juga akan mati. Ingat itu. Alam semestaon titipan ni cucu cicit tadoon hargai itu maka perlu keseimbangan dan penyeimbangan maka rajinlah menanam pohon di lokasi perumahan yang ada termasuk di lokasi gereja untuk memberi nilai estetika dan kesejukan. Bahkan molota badikon tu pesalmen bidu 10 ayat 1 tolu doho do alamon bersaksi di si
asa takas tabereng rupani di paniddangion di hatane debata di pesalmen biddu 10 ayat 1 tutolu takas do disi akalangit do mamaritahon hamuliaw ni debata jala jadi-jadian ni tanganna do pinabuani na rata-rata ni langit masih pabuat doa kaari jala masih lehonon parbinotoa doa kaborongin takas do paniddangion ni par pesalmeni disi dibiddu 10 sada tutudui tusudena tinoppa ido tugas pokok di paniddangion ni evangelium Markuson alai amanah manang perintah tugasi adong do komitmen dohot statement takasmai songna tabereng di ayat 10 di bagasan turpuk taon na porsea jala terdiri dapotan haluaw ala tegas doi na so porsea hona uhum alai dung mardalad do na tolu pokoki mewartakan memberitakan dohot memberitahukan na sadalan nakitu tri tugas gerejai marturia diakonia koinonia rikot do pertegason marhite jamitaon dohot do ganup orang tua Kristen majalo amanat agungon di lingkup keluarga sebagai gereja asa dengan kerjasama tu gereja secara organisasi na terdaftar hita secara tauf register di gereja masing-masing tugas na pinasahat ni Tuhata Yesus Kristus takas do diboto aka aha tantangan aha ancaman naboy mabahan mabiyar surut langkah Yesus madok di ayat 10 pitu dosa lalu di paniddangion ni turpuk jamitaon jala odma tadda akan mangihut tu na porsea pabalion nasida do akka sibolis marhite-hite guarhu dohot makatahon hatanay baru job puton nasida do akka ulok jalan nang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida ape horon nasida ma tangan na tuak kana marsahit gabe malum ma hilalaon na molo tu ulaon parsuruan ni Tuhan Yesus do patuluson sakap ni debata dohot harajaod banwa gicang marlaku doon jalamar huaso di alai molo naing petantang petenteng do tidak berlaku baru tabadikot tu sejarah nasinurat ni TJ Nomensen bahkan IL Nomensen pe ya ada merasakan di perdalanan ni marbarita nauli di tanah Batakon jupang do ulo di si alai malua do ibana ala ni huaso ni debata bahkan di daerah Silidung hiado dicoba nang dipamasuk rasun tu iddahanna memang gawe pananggana do na gawe mate ipe bagian ni huaso debata doi dang marlaku tunau dijau dipilit termasuk na porsea tu debata sejarah membuktikan ini memang dak pola godang beta adopi songon na tarsurat nuaing akka parulok nama akka namang ulohi pangalahon ni uloki akka hatan na mga rasuni indoktrinasi
na manegai generasi-generasi tua, generasi-generasi muda, na sohot haporsionna, na sohot identitasna, na sodong komitmenna, dia keajaran-ajaran agama na sitong, termasuk di ajaran ni Tuhan Yesus Kristus. Alanido unang murahita terindoktrinasi tua keajaran-ajaran sesat, na papiliton na tersurat di hasitongan di hatan debata di paran narobi do di paran naib baru, termasuk naung ni hati dakon, naung ni ulan ni Tuhata Yesus Kristusi. Alai tegas do Yesus madok di son di ayat 10 alu, Job puton nasida do akka uluk, jalan yang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida. Ape hono nasida ma tangan na tuak kana marsahit gabe malum ma hilalaonna. Hamo kadongan saporsiaon molo tabadikon tu situasi do kondisi virus corona COVID-19 pandemi manang namangonai sadok portibion termasuk kehidupan di Indonesia on. Nah sampai terganggu gereja melayani beribadah, totu peristiwa on iko berengot tado kuaso ni lebata na mangalehot tuak kana porsiai, tuak kana posona, alekos sada di bagasan pikiran, di bagasan roha, di bagasan toddi dohot gore Tuhata Yesus Kristusi. Salah satu contoh di barita na huikuti di California, adong ma anggota kepolisian laho menggrebek perampok alai ngadinstruksikan sude asa unang adong keluar masyarakat Ciajabu. Haperong masyarakat danak kebetulan berkulit hitam. Sasitong na sasaran ni kepolisian laho manebak penjahat itu hapetor keluar danahi sekitar usia 45 tahun. Ujungna dukona danahi ala kulit hitam Roma media sogok nai gabe asing ma di bari tahun. Gabe masalah ras. Akhirna gabe naing timbul ma demonstrasi perlawanan sian kulit hitam. Alaidong masahalak pendeta na berlatar belakang ras kulit hitam madok. Tenang dulu semua. Mari kita berpikir. Ala kebetulan saunari danahi sedang berusaha medis lahu menyelamatkan, mengeluarkan peluru dari kepalanya. Alani ini marbaris mahita sudah dijual di rumah sakiton. Berpegangan tangan, kita satukan hati, kita satukan pikiran, jiwa, iman dan doa kita memohon kepada kuasa Tuhan asa dipakai tangannya ke medis lahu menyelamatkan danahi asa takas boy tasukun. Akhirnya dengan satu kesatuan marsitio patangan nasida mangido Tuhason debata dak 3 menit duk tangyangi siuman madat danahi baru pe boy disukun ala nunga boy makatai patorakon apa sebenarnya yang terjadi di patorang ma nakaluar datung na sengaja menembak danahi ala nima hamo kadongan nang peristiwa na masa na tadopi saunari pandemion totu sudedo hitama parukil honi asaboy perekonomian lancar, masyarakat peboy melaksanakan songon nasomal hal-hal yang baik termasuk pelayanan gereja. Mari kita bersatu sudah gereja-gereja, mari kita bersatu seluruh agama-agama masyarakat akan ada dijabu karena masyarakat dalam satu hati, satu pikiran, satu doa. Sudah kita memohon sesegera mungkin dengan kuasa Tuhan COVID-19 akan segera berakhir
dari seluruh dunia kehidupan termasuk masyarakat Indonesia. Hamo kadongan sapor siaon poin nama penting di si satu hati, satu jiwa, satu doa dalam iman, kuasa melawan penyakit apapun. Dungpe sahat sude tugas manang amanahi, tugas-tugas pokok doho jaminan huaso na pinasahat ni Tuhan Yesus Kristus tu akan aporsea nang secara khusus tu kasisiani sebagai penerus estafet na niulan ni Tuhan tarhicat ma Jesusi di panedangyon turpukon manaik tu banua gijang sian ayat 10 sia 1 ayat 20 sada panedangyon di hata yang debatado natutudo manaik tu hata Yesus Kristus mulak tu inganan na parjolo ay adong do saksi na marnida, adong do saksi na manaksihon. Hamo kadongan sa porsiaon na hinahulongan ni tu hata Yesus Kristus asa huuji manuayang marrefleksihon turpuk jamita di parningotan hananaik ni tu hata Yesus Kristus na parjolo huulang majolo di Evangelium Johannesi di biddu 14 ayat 25 sahatu 30 sada asa takas rata dakola sekedar tabigi taingot jala tahong uluhon hata ni Tuhan Yesus ujulah humanadik ko nakasisian nai lahu mangalehon estafet ulaw ni didok songonon ima kuhatahot tuhamu tagan rodo peau rap do peau dohot tamu alai anggo pangudiani ima tod di parbadia si suron ni amai marhite hite guarhu ajar honon jala paingotonon ni ido tuhamu nasa nakuhatahoni tuhamu dame dohu tinggal hot dihamu dame na diau ido hulehod dihamu daksong pangalehon ni portibion pangalehok unang mabotsa jala unang mababiar rohamuna nunga dibegemu hatakku na lao maau jala narodo au musema no potamu out na holong rohamuna mida au las marohamuna ala lao au manopot amai ay ubal gado damang asa au asa nunga hupabuay hiat tuhamu adorang sojupang dope asa porsehamu dung songgop dang harogodang be hatahonok kutuhamu ay naroma raja ni portibion darong dihanay niyan diaw alay naeng maboton ni portibion na holong dorohakku di amai jala si pasaut padok ni amai duau ope hehe mahamu laho mahita sianon adong domanang na piga poin siani hamuak kadongan sa porsiaon nung ngatakas di hatahot Tuhan Yesus Kristus siani holan pahoton nama asa terus ingot dihangoluhon jadi haporsiai iko bagian ningolu di ulaon nyaka sisian nai jala iko mardamiro nasida asa kuat jala kokoh sebagai satu kesatuan mangula ulaon na pinasahat ni Tuhan Yesus Kristus jala iko betul-betul lo barani nasida unang ngabe pengecut songon nasalalengon alai barani maka tidakon ala memang idot toddi na pinasahat ni debatatu hita hobartu panidangon ni Apostol Paulus di surat Timoteusi bahkan mau tabadikon nak kita hata haporsiaw ni pengakuan iman rasuli bahwa Tuhan Yesus Kristusi nunga tartanom tu banua toru hehe jala manaik
tu banua gicang sada bukti doi naik kon betul-betul taha porsiai taha nguluhon jala tajalo dang pola ragu hitadisi napaduahon siap menghadapi tantangan zaman, berarti siap dalam situasi apapun untuk setia dan taat kepada panggilan kita, baik sebagai pertohonan, baik sebagai ruas naporsea, menjadi berkat yang sebesar-besarnya bagi sekelompok orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Takas doi di hati dakon di Matius 5 ayat 10. Siap menghadapi tantangan zaman, berarti tantangan demi tantangan boleh datang menerpa kita. Kesulitan demi kesulitan bisa datang melanda kita, tetapi kita tetap tegar dan kokoh pada panggilan kita, baik sebagai pertohonan nang ruas di huria si utok Kristus dok na porsea holat tuhatai si sobbao jala si uluan. Karena apa? Karena kita punya dasar yang kuat, sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Alani sude maruas ni huria majaha di Matius 7 ayat 24 1 25 tumakas madisian no begiomu marhite-hite na jinahamu. Kalau yang menjadi dasar dari rumah kita adalah kepentingan kita, kesejahteraan kita, maka jika ada ancaman, kita pasti panik, grogi, rumah kita mulai goyang. Tetapi dasar rumah iman orang percaya adalah salib Kristus. Apa artinya simbol salib Kristus? Ketaatan kepada Allah. Jalaido makna discipleship, pemuritan di hata asli matetes. Totu sebagai murid taat, patuh dan setia hanya kepada gurunya. Siapakah guru kita? Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana agar ini mungkin terjadi? Tekad, komitmen, bahasa asingnya sense of mission, atau semangat misionar yang meluap-luap. Di dalam hal ini manusia terbagi atas dua jenis atau terbagi atas dua kelompok. Kelompok yang satu adalah orang yang bila menghadapi tantangan yang besar lalu berkecil hati, takut, mencari jalan untuk menghindar. Itu situasi banyak orang Kristen sekarang. Tidak berubah karena merasa diri kecil, lalu menghindari tantangan yang besar. Tetapi orang yang dari jenis kedua, yaitu orang yang semakin besar tantangan yang dihadapi, justru semakin besar tekadnya, semakin menyala-nyala semangatnya, semakin bulat komitmennya untuk menghadapi tantangan itu. Akibatnya mujizat pun terjadi. Maka jadilah sebagai umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan menjadi tipe jenis orang yang kedua. Karena tantangan apapun yang kita hadapi, Kristus Tuhan kita telah dahulu melaksanakan, memenangkannya. Napatuluhon di turpuk epistel di pesta perninggotan hana naik ni Tuhan Yesus Kristus di Heber 10 sada ayat sada
takas do di hati dak kondisi hapor siaoni pos niroha doi salengkapna boy ros ni huria majahai di heber 10 sadai hapor siaoni pos niroha doi taingok ma hapor siau tu debata ama tutuhata Yesus Kristus do tod di perbadia Allah Tritunggal dan membutuhkan bukti sesuai perhitungan perkalian manang pembagian hapor siaoni pos niroha Holy Bible versi Gideon now faith is the substance of things hoped for, the evidence for things not seen. Yang artinya secara terjemahan dalam bahasa Indonesia, sekarang iman adalah substansi dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tak terlihat. Tengok mak, contoh konkret nasya Bibil tai, now hina tidak koni hatan debata, pajawat tu si Abraham, dan adong suku-sukun sian si Abraham, umulido tano ni damang, umulido bonapaso gitu. Alai debata marsuru berangkat, ido hapor siaon, laksanakan saja. Alana tumakkas do debata, ubo tona domingkat dihita, jala pasti do patuduhononna yang terbaik untuk kita. Jelas di panedangyon ni Jeremia, biddu 20 sia ayat 10 sadai. Na paupaton amanat agung. Sawan panedangyon ni turpuk camitaon, laho mahamu, laoma. Abraham pe opuna porsiai, bukas maho borhat ma, bukas jala borhat. Tidak banyak macam-macam. Nakpe diturpukon jelas do taida arahna tuliat portibion jala tugasna pasahaton barita nauli tusadok na tinoppa panidangyon ni Evangelium Markus keselamatan ni sude colma dohot portibion jaminan na pinasahat ni Tuhata Yesus Kristus naik ketongoson tod di perbadia laho pasungkul hodo paingoton akan naung hinatahon ni Yesus naung niajarhon ni Yesus saleng rap do penasida alatakas lo tarbotok keterbatasan ni berpikir tahun laho menyimpan sudeno ni keterbatasan ni parbenegatta keterbatasan ni pamerengatta alemar hite tod di jala ido pe naikon pesta honota diari 30 sadaon laho menyempurnakan sude patorakon menjelaskan dohot pahoton akan niula dohot nahinatahon ni Tuhata Yesus Kristus jaminan dohot donang huason debata tantangan pasti ngadi pasunggul ho jalani payongot toni bah kerona marajane portibion ale tegas di sumadok anggo songot jauh dang arong lapatan ni molodang marlapatan itu hatta Yesus Kristus sakka huason di portibion kenapa takut barani mahita bahkan na lebih parah si hadapata aka bisa karasun sebagai ancaman hamatian pasti dihadapi. Ala ingat nunga jumolo Yesus Kristus Tuhatai majalo menghadapi dohot manaluhoni saluhutna ubahin na heheban bahkan manaik laho turut do muse marhite tot di parabadiai di are 30 sadaon ending nai mata bereng monang do Tuhata Yesus Kristus bohado asa gabe monak kita bohado asa gabe parmonak kita jala bohado asa gabe memenangkan kita tolok ukurna Tuhata Yesus Kristus Tuhatai
kuaso na lehon nai dohot pangurupion ni tod di parbadiai laho mangurupi keterbatasatta marningot saluhut nai. Bahkan taingot ma discipleship na kinani ikon bagian ni kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, tekad do komitmen do dihita naung dijauh hita gabe sisianna, naung dijauh gabe ruasna sito Kristus. Bahkan di bukit de nomor 12 ayat opati takas dulu didok disi baru tabereng di bukit de tay nomor 12 ayat opat asaboy tabereng perbandingan na hama kadongan sa porsiaon di bagasan gorni tuhatta Yesus Kristus. Di bukit de 12 ayat opat takas do isi hata hagoluad don waing dibuan parjamitai nalabok bigion inwaing dilehon turohatai hitaon dijamitai ay didokobido hita paubahon roha hamo kadongan sa porsyaon na paupaton termasuk akan atoras amanat agungon bagian na soboy terpisah doi siad dirina gabe malim di tonga-tonga ni keluargana ay gereja keluargamdo ulahom asa jupang akaruas ni huriana terbangun doh na tertata baik gabe jolma na punya tekad doh komitmen kuat menghadapi sude akka tantangan. Buku ede nomor 300 siemat dok rappon Tuhan Yesusi pukka ulaonmu manangahape nang ulaonmu na direncanahon planning rap do Tuhan Yesusi ma ayta kasri do ko Yesus to kasisian nai daktar ulahamu agyaha anggo somardonganau jale ko sadar do hita kegagalan na taalami sa lelengon. Apakah engkau jauh dari Yesus? Nai pangasahok ko doh pikiranmu malom huasom sinamokmu mulak pangasahom ma tuhatai asa sesuai tu panidong ni detai rapon Tuhan Yesus pukka ulom mangalaka rapot Tuhan Yesus mangula rapot Tuhan Yesus bahkan mabahen segala perencanaan planning rapot Tuhan Yesus asa disi tuhatai jala huaso ni tuhata Yesus Kristus maka monakon si parukil honot tai hehema bangkit masudi sian segala keterpurukan sadar doau jolma dohita pasti adong bedo akatantangatta adong bedo akaparukilotta di bagasan minggondo akan asalpu manang dia pe di tongani keluarga dia pe di tongani parena konon dia pe di tongani ka perekonomian termasuk situasi do kondisi na tahadapi saunari coronavirus COVID-19 dohotaka bagian-bagian na asing naikon si parukil honota rapot Tuhan Yesusi pukka ulom hehe bangkit manaik tuhatai ope hehema bangkit semangatmu di bagasan wasoni tuhatai asa manaik petuhata Yesus Kristus tu benogijang takas ridok para dehon inganan nungarong be inganatta dak portibion ujung lakata dak kamatean ujung lakata ala rodo pe Kristus padua halihon asa pakke mapartikiani saleleng dilehod dope bangkit ma hehe ma semangat ma asa boy hita gabe monang debata Jehovah amanami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami ini mari tetap di perbadiami napasunggulok kami di pesta pardengotan hananak ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ini maka tidak kesalah abotohot Tuhani na tutudo sude hatam
dohot na nila ni Tuhan Yesus Kristus di portibion nang dingulunani. Alani Tuhan, dilehok kodo huasa Tuhan, asaboy hange makamonakon. Molo to ngarong berkaragam dohot tahini sibolis hazahaton, laho manegay ulon di portibion. Monang dohami, asal mahupangasaw kami huasom, biak kaulaw na pinasahat ni. Pasu-pasu mahatami dihan, marhite-hite pangurupiyon ni Tob di perbadian ni. Asa monang huriam, dala pasu-pasu ma akan akosom, kapat dita guru huria, dibel prodia kones nang kasih tua, sohoni nang akayanakon, ulaon, nangakaruas ni huriampe, pasu-pasom moda sida, lehonom makanarik koti, dawa kamara, dawa kasahit, jala marbisuk marhapistaran, mangatusi situasi do kondisi namasaon, laho mangulahon parsuromu, mangihutok to, dohot makatidakon, nang patulusan sakam dari bata, di tonga-tonga ni ngulunani, di tonga-tonga ni puriam, pasu-pasu mabangso na niyon, daw masahit kopit sa pulusyaon, ditit kinahatop, asaboy hangi Tuhan, mangula makubasi, diak kaulaw nami, jala magdalam maperekonomiya do denggan, di bangso na niyon. Pos dorohan nami Tuhan, kanging honom mo jala uluan mo dohami siyan asni roham, holang nangasahon goa ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.